Let's open our hearts and our minds. We're going to talk about the higher way again tonight. I believe our minds are ready. Amen? Praise the Lord. Thank you, Jesus, that you're here. Thank you for your word spoken into our lives. Thank you for blessing Pastor Nick's voice to speak the word tonight because I need your grace, Lord. I need your grace. I need your grace. I thank you, Lord, in Jesus' name that our hearts are ready to receive. We bless you in advance. And everybody said? Amen. Amen. Well, I'm enjoying the challenge of preaching about the higher way. I'm not enjoying the challenge tonight because I got half a voice. Pray that I still have a voice by the end. Aku biasanya cukup tertantang untuk membagikan khotbah ini tentang suatu pemikiran yang lebih tinggi, tapi hari ini tantangannya sedikit beda, yaitu suaraku. But I love the fact that in the higher way come greater blessings, come greater breakthroughs, and I'm loving watching the testimonies that are happening. Dan aku sangat senang berkhotbah tentang konteks ini karena aku percaya saat suatu pemikiran kita lebih besar, ada berkat yang lebih besar dan aku senang sekali mendengar kesaksian yang ada. It's really not easy preaching this topic material, I can tell you that, but I'm loving studying it, discovering it, and stretching both yourself and myself because the higher way is the greater way. Aku tahu ini bukan suatu pesan yang gampang untuk dibagikan, tetapi aku sangat senang karena apa yang kalian dapatkan dan apa juga yang aku pelajari ini sangat menantang. How many of you will humbly say tonight, my way is not the highway? Berapa dari kita yang suka berkata bahwa seringkali jalan kita bukannya jalan Tuhan? Let's say it out loud. My way Jalanku is not the highway. seringkali bukan pemikiran Tuhan. Amen. Turn with me to Isaiah chapter 55 and let's read in verse 9. Mari kita buka di Yesaya 55 ayat 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. When I was an early believer and I had just given my life to Christ, I would have read this verse as a fact. Dan saat aku melihat ini sebagai seorang percaya yang baru mulai percaya, aku merasa ayat ini adalah kenyataan. To be clear with you, it is a fact. Dan memang ini ada suatu kenyataan. God's ways and thoughts will always be higher than our thoughts. Suatu rancangan Tuhan, pemikiran Tuhan pasti lebih tinggi dari rancangan pemikiran kita. But I have learned over the years that these kind of statements in the Word of God are often more than facts. They're actually invitations. Tapi seringkali saat kita membaca ayat seperti ini bukan hanya memaparkan kenyataan, ini juga ada sesuatu undangan. It's not God saying to us, all right, face the reality. You're here and I'm here and there's a big chasm between us. Tuhan bukan berkata, oke, aku tuh pemikirannya di sini dan kamu pemikiran di sana dan ada suatu celah yang besar. Bukan demikian. It's actually God speaking to you and I as spirit-filled children of God, knowing that the Spirit is our guide and our counselor and He's the one who leads us in the paths of righteousness, saying that this is your invitation. You don't need to live far away from my ways. Jadi saat Tuhan membagikan ayat ini, maksudnya Tuhan, ya aku sekarang pemikiranku lebih tinggi. Tapi kalian semua ini sebagai anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kalian mengerti Tuhan tuh berbicara dalam hati kalian dan kalian tidak perlu tinggal di dalam pemikiran yang demikian rendah. It's God saying to us, yes, my ways are higher. Yang berkata bahwa Tuhan berkata, ya jalanku memang lebih tinggi. The outcome of my life is also higher. Dan aku tahu hasil dari pemikiran seperti itu akan lebih baik. When I speak, things happen. Dan saat aku berbicara, terjadilah. When I declare, when I promise, the world's aligned. Dan aku saat mendeklarasikan sesuatu, hal itu pun muncul menjadi kenyataan. My ways may be higher, God says. Dan memang jalanku mungkin sekarang ini lebih tinggi. But this is my invitation to you. Tapi maksudnya itu supaya aku menunjukkan, supaya aku mengundang kita To semua di sini. grapple and grasp and reach for those higher ways. Supaya kita bisa bergulat dengan pemikiran seperti itu, supaya kita bisa merenungkan dan menangkap apa pemikiran Tuhan. To discover a truth and a reality and a higher way of living than what we're living in right now. Dan supaya kita bisa mengerti apa kebenarannya dan apa suatu jalan yang lebih besar dari apa yang kita lalui sekarang. Now what I find really challenging in the word of the Lord and as I've grown in my Christian walk is that God is calling us to this higher way, but really so many times He doesn't spell it out in black and white. Dan seringkali selama perjalanan hidup kekristenanku, saat Tuhan mengundang kita kepada suatu pemikiran yang lebih tinggi, Tuhan tuh tidak langsung memaparkannya hitam putih. We already learned in this series that a child thinks like a child, but a mature adult thinks like a mature adult. Kita tahu sebelumnya aku telah memberi contoh, anak kecil berpikir seperti anak kecil, tapi orang dewasa pasti berpikirannya lebih dewasa kan? And I find sometimes in a spiritual sense, we sit here and we're like little babies, little children, waiting for God to say, do it like this, like that, follow this, do this. And we want it all spelled out. We want to be told.
Dan kita sebagai orang Kristen seringkali kita lebih memilih untuk menjadi seperti anak kecil itu. Karena gampang kan kalau kita kasih tahu, oh lakukan ini, jangan lakukan itu, lakukan ini, jangan lakukan itu. Karena itu kesannya lebih gampang. But in our maturity in God, Tapi sebagai seorang yang lebih dewasa, sometimes He will tell us. terkadang dia akan menjelaskan pada kita, Tuhan akan menjelaskan. And sometimes He simply shows us. Tapi terkadang Tuhan tuh menunjukkan. Meaning, let me show you the way and then you walk in the way. Dengan kata lain Tuhan menunjukkan jalannya dan berharap bahwa kita akan mengikuti jalan tersebut. It's kind of like I'm going to give you some tastes of the recipe, but I'm expecting you to take that recipe and develop it into the higher way. Jadi maksudnya tuh Tuhan kayak memberikan kita resep. Dan dari resep itu kita menyicipinya sedikit dan Tuhan rindunya kita mengambil resep itu dan menciptakan makanan tersebut. What I'm really saying tonight is that the higher way we're talking about isn't always evident at first glance. Jadi maksudku tuh yang aku pengen jelaskan adalah terkadang pemikiran yang lebih tinggi itu tidak selalu sangat-sangat jelas. Meaning, if you're intending to come to church or come to life or even sit down and read your Bible or engage with spiritual things and expect it to just pop off the page and tell you what to do, you're deluded. Kalau kita berpikir bahwa kita datang ke gereja atau membaca firman Tuhan dan tiba-tiba katanya menjadi muncul sangat jelas gitu, terkadang itu tidak sesuai ekspektasimu. A lot of times in spiritual things, it's simply like there's a open door or there's a raising of the awareness or a light shines, something sparks. Seringkali itu kita harus memperhatikan ya sampai ada suatu kejelasan yang muncul, ada suatu pewahyuan yang muncul. And then God expects us to take that spark or that opening or whatever it may be and engage with it. Dan saat pewahyu Tuhan itu muncul, Tuhan punya suatu ekspektasi supaya kita merenungkannya. To go on the journey, Dan untuk masuk dalam suatu perjalanan, get into that adventure, untuk mulai and really discover what God is really trying to show me and take me to and what doors He's trying to open up and enlarge in my life. merenungkan lebih dalam dan memperhatikan apa sih jalan yang Tuhan mau tunjukkan pada kita, pintu-pintu apa yang dia mau bukakan bagi kita. Let me give you an example. Biar aku berikan contoh. In the days when Jesus walked on the earth, many people saw the physical Word of God, Jesus, the Son of God. Jadi saat Tuhan Yesus berjalan di bumi ini, 2000 tahun lalu, mereka melihat tubuh Tuhan Yesus secara fisik, manusia. Jesus is walking amongst the crowds day by day. Jadi Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah manusia-manusia lain. Do you remember what the Bible says, what He said about Himself? He said, I am the way. Dan saat itu Tuhan Yesus berkata bahwa aku adalah jalan. I am the truth, I am the life, I'm the light of the world. Aku ada jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah terang hidup. So the world in that day was watching literally in front of their eyes the higher way in front of them, right there. Jadi untuk manusia zaman itu, mereka melihat bahwa ada suatu cara hidup yang lebih tinggi di depan mata mereka harusnya. The trouble was this, Tapi masalahnya, He looked pretty much like everybody else looked. tampilan Tuhan Yesus sama seperti manusia-manusia lain. He dressed in the same kind of fashion, he had the same skin color, Dia warna kulitnya sama, pakaiannya juga mirip. spoke the same language. Ngomong bahasanya bahasa yang sama. I mean, he literally fit in amongst the crowd. Jadi kesannya dia sama saja dengan di tengah-tengah orang yang lain. Jesus was a carpenter by trade. Secara pekerjaan Tuhan Yesus dulunya adalah seorang tukang kayu. There were no angels standing by His side saying, this is Jesus, the Son of God. Tidak ada istilah malaikat-malaikat yang berdiri di sampingnya berkata bahwa ini Tuhan Yesus. There were no halos over His head. Tidak ada istilah lingkaran malaikat di atas kepala. No bright shining light that announced Him as the Christ. Mukanya tidak bersinar terlalu terang sampai orang tahu, oh itu Tuhan Yesus. And yet, standing right here in the midst of the crowd was the higher way Himself. Tapi kebenarannya, dia adalah suatu manusia yang menunjukkan jalan yang lebih tinggi. Have you ever noticed Pernahkah kamu perhatikan that Jesus never, not once in the scripture, declares or proclaims Himself and says, I am God? tidak pernah dalam firman Tuhan dia berkata, aku adalah Tuhan. Not once. Tidak. I mean, we know He's God, Kita tahu dia adalah Tuhan. but we only know that not by being told, but by being shown the way and beginning to engage, grappling, grasping, reaching, discovering. Namun bukan dengan dia memberitahu bahwa aku adalah Tuhan, enggak. Tapi dengan dia menunjukkan dan saat kita melihatnya, kita merenungkan dan kita sadar, oh iya, He dia did adalah give us Tuhan. some clues. Dia telah memberikan
penjelasan-penjelasan yang He cukup. said things like, I am the door, Dia berkata, aku adalah pintu. I am the vine. Aku adalah ranting pohon itu. The woman at the well said, the Messiah is coming. He said, I am he. Dan istilahnya saat ada wanita yang berkata, iya Mesias akan datang. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah dia. He said, I'm the bread of life. Aku adalah roti hidup. I'm the good shepherd. Aku adalah gembala yang baik. I'm the voice crying out in the wilderness. Aku adalah suara yang berteriak-teriak di padang gurun. You got all these things, these kind of, if you like, clues. Dan Tuhan Yesus telah memberikan suatu kisi-kisinya. But not once did he say, I am God. Tapi dia tidak berkata, aku adalah Tuhan. You know, it's amazing when you think about why Jesus would have done this. Dan mungkin kita pikir, kenapa ya Tuhan melakukan ini? The scripture talks about the fact that we serve a God that doesn't cast out his pearls before the swine. Kita tahu kita menyembah Tuhan yang tidak memberikan mutiara kepada kubangan babi. In other words, he's waiting to see who's the one that will look beyond the outside, that will actually pursue the higher way, that's serious about this. Dengan kata lain dia menunggu siapa yang serius, yang benar-benar mau mencari tahu tentang firman Tuhan ini. They don't just want to turn up and hear a preaching message. Bukan hanya datang untuk sekedar mendengar khotbah saja. They don't just want to wander through life's journey year upon year, season upon season. Mereka bukan hanya datang untuk melewati musim lewat saja. Where are the people that are serious Di manakah orang yang serius about engaging with a higher way of living? untuk benar-benar mau masuk ke dalam suatu pemikiran yang lebih tinggi lagi? The ones that'll see the clues Siapa yang bisa melihat penjelasan-penjelasan Tuhan Yesus itu? and then put the clues together, put the jigsaw puzzle pieces together Dan saat dia merenungkannya dan menangkapnya, and discover the greater and higher callings. merekalah yang akan melihat suatu jalan yang lebih tinggi. It's amazing to me how many times Jesus revealed himself and then concealed himself. Seringkali kita menarik saat kita baca di Alkitab bagaimana dia menunjukkan dirinya dan dia terkadang menyembunyikan dirinya. You know, he heals the leper. Dia menyembuhkan orang lumpuh. That's a big revealing, right? The Son of God, the Son of Man, heals the leper. Leprosy was an incurable disease. Dia menyembuhkan sakit kusta yang dimana pada zaman itu tidak bisa disembuhkan. When God heals somebody, when God comes through in a circumstance, when God brings a blessing, it's a revelation. Oh my God, there you are. Dan saat Tuhan Yesus menyembuhkan itu, harusnya itu menjadi suatu pewahyuan dong. Oh, luar biasa ya. And then he conceals himself. He says, see, go and tell no one. Don't tell anyone. Tapi Tuhan Keep it to Yesus di sana yourself. berkata, oke, kamu udah sembuh, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Why? Kenapa? It's almost like that he's trying deliberately to keep his identity a secret. Seakan-akan dia berusaha menyembuhkan identitasnya. We know that he's not. Kita tahu dia tidak mencoba Because itu. the truth is Jesus wants every human being to know him, discover him, and to experience the fullness of life in him. Amen? Karena kita tahu kebenarannya, Tuhan mau untuk semua orang bisa mengenal Yesus, untuk mengenal kebenaran. But follow me tonight. Tapi coba perhatikan malam ini. I mean, this must have driven people mad. Mungkin orang tuh bikin bingung. There's this one time and the leaders come to him and they say this. Ada pada waktu itu pemimpin datang. John 10:24. How long do you keep us in doubt? Dan orang-orang Yahudi itu bertanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? If you are the Christ, tell us plainly. Dan jika engkau Mesias, katakan terus terang kepada kami. How many of you like to be told plainly? Siapa yang mau Quite a dikasih tahu few of dengan us. sangat jelas? I see it. I get it, right? I'm the kind of person that sits sometimes on the plainly side and sometimes on the cryptic side. Aku orang yang aku terkadang suka menjelaskan dengan sangat jelas atau terkadang aku juga suka membagikan secara misterius. Sometimes I want to be told. Terkadang aku mau disampaikan. Sometimes I want you to just give me a clue because it means that I can kind of think about it and meditate on it a bit, stew over it a little bit. But if it's too cryptic, man, I get frustrated. Jadi aku kadang mau dikasih tahu aja langsung saja kayak jelas. Tapi terkadang aku mau kamu memberikan clue-cluenya saja supaya aku tuh bisa pikirkan. Tapi kalau terlalu misterius, susah juga. That's why when I'm playing Sudoku, I take the easy or the medium ones, not the hard ones. Itulah kenapa saat aku main Sudoku, aku ambil yang easy dan normal, tidak main yang hard. When I'm doing crosswords, Kalau aku main crossword, teka-teki silang, I'd like to say I can push to the medium, but usually I'm down there at the easy. biasanya aku yang paling mudah saja. You know, it's kind of like in the world we can choose our level of difficulty. Dan istilahnya di dalam hidup ini kita tidak selalu bisa memilih tingkat kesulitan. But when it comes to Jesus, he just shows us what he wants to show us, and he says, you go work out the rest. Dan Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus tuh memberikan suatu clue dan ya udah kamu pikirkan. So they come expecting plain, and Jesus says this to him. Dan mereka berharap Tuhan menjelaskan yang sangat jelas, tapi ini yang Tuhan Yesus sampaikan. I told you, and you did not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But you do not believe because you're not of my sheep, as I said to you. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Tapi Yesus menjawab, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itu yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba dan domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal dia dan mereka mengikuti aku. A 3-verse response. 3 ayat dari jawaban ini. And anybody who was expecting a yes or a no would have been sorely disappointed. Dan orang-orang yang berharap jawabannya adalah iya atau tidak, bakal kecewa. Because God doesn't speak often in black and white. Karena terkadang Tuhan tidak menjelaskan dengan iya atau tidak. God speaks in these ways that force us to think about what are you actually trying to tell me? Dan saat Tuhan jelaskan terhadap Tuhan saat dia memberikan suatu jawaban, itu membuat kita harus mikir. Anybody ever had a dream you woke up you thought, what on earth was that? Adakah di antara kamu yang mimpi habis itu kamu bangun, apa ya arti mimpi itu? You know, most of the times when that happens, we throw it out and we're like, it meant nothing. Sometimes when you actually think about it for a bit and allow God to work through it, sometimes God's actually trying to say something. Terkadang tuh sebenarnya kalau kita mau merenungkannya, mungkin Tuhan sedang mencoba berbicara sesuatu. True, sometimes dreams come from ourselves. Ya memang terkadang mimpi itu karena kita terlalu kepikiran akan sesuatu. But there's an old song that says, what if it's God speaking? Tapi ada satu lagu yang berkata, apa yang terjadi jika Tuhan berbicara? You know, don't be too quick to throw things out. Jangan terlalu cepat untuk melupakannya. As spirit-filled beings, we expect God to speak to us. Karena sebagai manusia yang dipenuhi roh Tuhan, kita harusnya merindukan Tuhan berbicara. So pay attention. Jadi perhatikan. If we want the higher way, we're going to have to look beyond the skin to the inside. Jadi kalau kita mau satu jalan yang lebih tinggi, kita harus tidak hanya melihat yang luarnya saja, kita harus menggali lebih dalam. Thousands looked upon Jesus, Karena beribu-ribu orang pada waktu itu melihat Yesus, but never actually saw who he was. tapi tidak melihat kebenarannya. You see, reaching for the higher truth means we need to learn how to grapple and grasp and reach for it. Jadi kalau kita mau menemukan kebenaran itu, kita harus bergulat dengan pemikiran itu. Kita harus merenungkannya dan untuk menggapai pemikiran itu. Okay, Wynn's doing a good job already. With those 2 words, some of you've never heard them. Let me explain them what they are, okay? Jadi- The word grapple means to come into a close combat and to wrestle with. Jadi bahasa Inggrisnya grapple itu maksudnya tuh artinya adalah suatu bergulat. Bergulat dengan jarak dekat. We grapple with or we wrestle with at close range with these ideas, with these thoughts. Jadi itu kita bergulat dengan suatu pemikiran yang telah ditunjukkan kepada kita. And to grasp means to take hold of and firmly remain holding to. Dan akhirnya kita harus mencengkram, memastikan kita menangkap pikiran itu. What's the point? Jadi maksudnya apa yang kita mau sampaikan? You know, every week we come to church. Jadi setiap minggu kita datang ke gereja bukan? Every week we come around other believers and certain things are going to be said, right? Dan ada firman Tuhan yang disampaikan. And some of those things are the very seeds and potential that's required to take our lives from here to here. Dan setiap firman Tuhan itu mempunyai potensi membawa hidup kita dari sini naik. But if we don't engage with those thoughts and engage with those ideas, Kalau they just kita get thrown out with the bathwater. melihat benih itu dan kita tidak benar-benar memperhatikan atau terus memikirkan dan merenungkannya, itu benih itu sama seperti benih yang akan pergi begitu saja. So when a thought gets spoken into our life and we know, oh, that's powerful, that's something I need. Jadi saat suatu firman disampaikan pada kita, kita berasa, oh itu suatu firman yang bagus. That thought has the power to change my life. Itu ada suatu kuasa untuk mengubah pikiran aku. That's your calling and mine. Dan itu sekarang gantian, bagiannya kita I'd better wrestle with that thought a little more. yang berkata bahwa oke, aku harus merenungkannya lebih lagi. I'd better grasp at that thought. I'd better hold on to it. I'd better build that thought and idea into my thought flow, into my patterns, into my behavior systems, into my life. Dan supaya kita bisa menangkap apa yang Tuhan coba sampaikan pada kita, sehingga itu bisa menjadi bagian dari hidup kita, sehingga pilihan-pilihan kita pun akan bersandar terhadap pemikiran yang baik tersebut. If we don't do this, church,
Karena kalau kita tidak melakukan itu, we can easily go week to week, month to month, season to season, and never change. kita akan melewati hari demi hari begitu saja tanpa berubah. Here's another example. Dan ini contoh lain lagi. Everybody had an opinion about Jesus. Setiap orang tuh punya opini tentang Tuhan Yesus. The Pharisees thought that Jesus got his power from the devil. Bahkan orang Farisi berpikir, oh Tuhan Yesus dapat kuasanya tuh dari iblis. The Herod at the time, who was leading at the time, he thought that Jesus was John the Baptist resurrected from the dead. Dan Herodes pada waktu itu berpikir Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. The whole crowd had an opinion. Semua orang punya opini berbeda. Jesus in Matthew 16:13 came to the region of Caesarea Philippi and asked his disciples saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Jadi saat Tuhan Yesus tiba di sana dia bertanya, kata orang siapakah anak manusia itu? So they said, "Some say John the Baptist, some Elijah, others Jeremiah, or one of the prophets." Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. In other words, the disciples had heard all the opinions, they'd heard all the ideas, they'd heard all the gossip, they'd heard it all. Dan dengan kata lain, murid-muridnya Tuhan Yesus telah mendengar opini begitu banyak orang, gosip-gosip yang beredar. This question that Jesus was asking them was not a very personal question. Who do they say that I am? I mean, anyone can answer that question. What is the world saying about this? What's the news saying about this? What are the people around you saying? Anyone can answer that. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus itu adalah suatu pertanyaan yang semua orang itu bisa jawab. Apa opini orang tentang ini? Apa You opini guys- orang tentang itu? Right here tonight could tell me a whole lot of things that people are saying out there about Jesus, about religion, about the church, about you even, about our life, about me. I mean, seriously, things get said. Dan aku bisa bertanya pada kalian, apa sih opini orang tentang kekristenan, orang di luar sana, apa sih yang mereka percaya? Bahkan kamu pun bisa mengatakan apa yang kamu pikirkan tentang aku. They'd had plenty of time to think about who Jesus was, but they weren't expecting, I don't think, when Jesus asked them the loaded question. Namun tiba-tiba Tuhan Yesus mempertanyakan suatu pertanyaan yang sangat penting. Okay, they tell us that I'm Elijah and I'm John the Baptist, but who do you say that I am? Oh, orang lain berpikir aku adalah ini. Tapi buat kamu, aku ini siapa? Who do you say that I am? Di mata kamu, aku ini siapa? This is a very important question even till now in the 21st century, because how you and I answer this question determines our eternity. Karena ini pertanyaan penting untuk kita. Karena apa respon dari pertanyaan ini akan mempengaruhi kekekalan kita. Who do you say? I'm not asking about the person next to you. I'm not asking about the person next to you tonight. I'm not asking about your mom or your dad or anybody or your praying uncle. I'm not asking about any. I'm asking, who do you Jadi say that I am? aku bertanya bukan kepada orang samping kalian, bukan kepada orang kenalan kalian, bukan orang-orang lain. Tapi pertanyaan adalah dari pandanganmu, siapakah aku? That's targeted. Nah, That's personal. Itu pertanyaan yang sangat pribadi. For Jesus, I'm sure he was licking his lips and, rubbing his fingers and getting all that happy, because he's kind of like going, this is the moment where I get to find out what kind of grappling and grasping these people have been doing in secret places. Jadi saat Tuhan Yesus mempertanyakan pertanyaan itu pertanyaan menarik karena dia dari jawaban orang-orang itu akan menjelaskan seberapa banyak orang-orang itu merenungkan, memikirkan tentang kata-katanya dia. Remember, he hasn't said it bluntly or outrightly or explicitly that he's God. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa aku adalah Tuhan. Peter says this. Tapi Petrus berkata demikian. He says, you are the Christ, the Son of the living God. Dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. I'm sure Peter had spent many a night with his head down on the pillow, which was probably a rock in those days. And he'd said, Lord, who is this guy? Who is this man? Jesus, Father, tell me who is Jesus? And he had wrestled with it, constantly wrestled. Jadi Petrus bisa dengan cepatnya mengatakan hal itu karena dia dalam hidupnya mungkin telah bermalam-malam dia merenungkan, Tuhan, siapakah pribadi ini yang bernama Yesus? I mean, instead of going to bed thinking about who won the latest World Cup soccer game. Dibanding kita tidur dan berkata, aduh siapa yang menang istilah permainan World Cup terakhir? What am I going to do tomorrow at work? Apa yang aku akan lakukan besok? How am I going to pay the bills on my... These are important, okay, I get that. And there's time for pleasure. But you know what? Peter chose to engage in a spiritual wrestling match. Dan
dibanding memikirkan hal-hal yang lain itu, yang memang hal-hal yang lumayan penting juga, tapi dia memilih yang paling penting untuk memikirkan siapakah pribadi Yesus ini. Because he was concerned with the spiritual outcomes. Karena dia peduli akan hasil yang rohani. This is what Jesus said to him. Dan ini yang dikatakan Yesus pada dia. I want you to say the first word after me. Ready? Blessed. Jadi Everybody kata- wants to be blessed, right? Kata pertama, berbahagialah. Blessed. Jesus' first word to Peter after he'd experienced and responded in this way was, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Jadi saat Tuhan Yesus mendengar ini, dia berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di surga. In other words, there's no way you could have got that understanding except for the fact that my Father told you. Jadi dengan kata lain, tidak mungkin kamu mendapatkan pengertian itu kalau bukan Bapa di surga yang menjelaskannya. You've done some wrestling behind the scenes. You've done some spiritual connection, some intimacy building. You've done some work with God, and God the Father has trusted you with a revelation that not only will lead you higher, but will lead generations higher. Jadi di sini dia berkata bahwa karena pemikiran itulah Tuhan telah mempercayakannya kepada kamu, sehingga kamu bukan hanya mendapatkan pengertian itu buat kamu sendiri, kamu bahkan bisa membawa pengertian itu untuk menjadi berkat bagi generasi. And with that revelation, Dengan pewahyuan itu, blessed are you. berbahagialah engkau. We want to be blessed, right? Kita mau diberkati bukan? Well, the blessing flows with the higher revelation. Karena berkat akan mengalir dengan suatu pewahyuan yang lebih tinggi. You want more success in your career, amen? Kita mau sukses dalam karir kita, Well, amin. discover from God the path. Jadi carilah jalannya dari Tuhan. You want blessing in your marriage, right? Amen? Kamu mau diberkati dalam You pernikahanmu singles bukan? want to find the right partner and be blessed, right? Kamu mau menemukan pasangan hidup Amen. yang tepat dan diberkati bukan? Well, discover revelation from your God. Dan carilah pewahyuan itu dari Tuhan. Find the higher way, because in the higher way rests and remains all the blessing. Dan pikirkanlah dengan cara yang lebih tinggi, pemikiran yang lebih tinggi. Karena di dalam dialah kamu akan menemukan berkat-berkat yang ada. Let me say it a slightly different way. Biar aku sampaikan dengan cara yang berbeda. Someone comes to us, and this happens regularly, and they're like, pray for us to be blessed. You know, speak your blessing. A pastor's blessing makes a difference, by the way, okay? Dan ada orang berkata, mereka datang ke pendeta, pendeta berkatilah aku. Aku tahu dari sisi pendeta, memberkati orang itu ada suatu nilai yang berbeda. But the problem is this. Tapi masalahnya ini, When people come expecting a blessing to be imparted, but they're not willing to get into the pathway, into the route, into the avenues of life and decision processes of life that really don't need to be prayed for blessing. They are the atmosphere and environment of blessing. jadi seringkali itu saat mereka datang meminta berkat itu, punya suatu ekspektasi untuk mendapatkan impartasi berkat, tapi tidak benar-benar mau untuk masuk ke dalam suatu perjalanan, tinggal memilih secara caranya Tuhan. The scriptures say that these signs shall follow those who believe. Harusnya kalau kita melihat firman Tuhan, tanda-tanda itu harusnya mengikuti yang percaya. I believe it. Blessings following me along. Aku percaya bahwa berkat akan It's kind of mengejar like aku. this rope that's just hanging there. Everywhere I walk, blessing goes, blessing flows, blessing happens. Blessing, blessing, blessing. Aku percaya saat kemanapun aku pergi, berkat itu seperti diikat kepadaku dan akan mengikuti aku. But as soon as we step off the pathway of our Lord, Tapi kalau kita berjalan di luar jalannya Tuhan, blessing behind us goes, I can't go there. I don't belong there. That's not my path. berkat-berkat itu tidak bisa ikuti kita lagi karena itu udah bukan jalannya aku. So the cord cuts, it kind of just sits there. We go on our merry way and we wonder, why is life so hard? Dan kita menjalani dengan jalannya kita, tapi berkat tetap tinggal dalam jalannya Tuhan. Kita pikir, kenapa hidup kita susah? We got out of the higher way. Karena kita telah keluar dari higher way. Now, I know that most of us in the room here tonight, we are not in the kind of the wrestling match to work out, is Jesus the Christ? Is he what you say? Most of us know Jesus is God, right? Aku tahu banyakan dari kita di sini, kita tidak bergumul, oh apakah Tuhan Yesus itu adalah penyelamat kita? Kita banyakan dari kita udah percaya itu. If there is anyone in the room here tonight, you don't know Jesus as your Lord, or you're not walking with Jesus, my encouragement to you is seek Him, ask Him, find Him. You keep discovering, you wrestle with this idea, wrestle with this thought. God Himself will reveal Himself to you. Jadi hari ini kalau bagi kita di sini yang masih bergumul, apakah Tuhan Yesus benar-benar adalah seorang penyelamat? Aku mau istilahnya himbau kita semua di sini, renungkanlah sampai kamu bisa mendapatkan kejelasan itu. But the bigger problem that some of us are wrestling with is this.
Tapi banyakan dari kita, mungkin pergumulan kita adalah It's not who do you say I am or who do you think I am. bukan tentang siapakah aku di matamu. It's how will that change your life? Pertanyaannya Tuhan harusnya adalah apa dampak aku dalam hidupmu. You see, once we know that Jesus is Christ, Saat kita- Lord, Savior, Saat kita telah mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, dia adalah penyelamat kita, our lives can't stay the same. hidup kita harusnya tidak menjadi sama lagi. It's incongruent to say that Jesus is Lord, but I still live in sin. Harusnya ini tidak masuk akal kalau kita berkata, Yesus adalah penyelamatku tapi aku tetap tinggal dalam dosa. Jesus is God over my life, but I still walk in the flesh. Yesus adalah Tuhan atas hidupku tapi aku tetap berjalan sesuai daging. Like something has to change within us because Christ, our Lord, we got this revelation and the revelation said, high away. Dan istilahnya kita harusnya mengerti lebih karena saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita, pemikiran kita harusnya masuk ke pemikiran yang lebih tinggi. And that's the process we engage with Dan itu proses yang kita harus jalanin in every arena. dalam setiap area. Consider a new first-time dad. Dan bayangkan sebagai seorang ayah yang baru pertama kali, First-time dad, first child. anak pertama, I'm experienced compared to him. pastinya lebih berpengalaman dibanding. You know, a first-time dad can do this a few ways, right? First-time dad only gets one chance at being first-time dad. Jadi menjadi bapak untuk pertama kalinya cuma ada satu kesempatan. First-time dad can follow all the other, you know, ideas and a concept idea. Oh, there's many ideals. There's many concepts in this world of how to raise a child. Dan untuk membesarkan anak, banyak sekali konsep-konsep di dunia ini yang bisa diikutin sebenarnya. You know, it'd be pretty easy as a first-time dad to go, oh my goodness, too many things to do. Clean the water, wash them, change the nappies, pat the baby to bed. Like, seriously, I can't breastfeed, thank the Lord for that. You know, I mean, seriously, the dad will be thinking through all this stuff and going, okay, I just got to do the duty. Dan istilahnya gampang sekali untuk seorang ayah tuh berkata, oh ya aku harus mengganti popok, aku harus mencuci ini, aku mencuci itu, gantiin bajunya, mandiin dia. Puji Tuhan tidak bisa menyusui. Tapi kita memikirkan semua itu sebagai tugas. Kita bisa berpikir demikian. But someone who understands what we're talking about tonight says and realizes that raising a child is a whole lot more than just the day-to-day. Tapi kalau seseorang benar-benar mengerti apa yang aku sampaikan hari ini, membesarkan anak itu bukan hanya kayak menjalani hari-hari saja dengan tugas-tugas yang ada. Raising a child requires a higher way of thinking. Untuk membesarkan anak perlu suatu pemikiran yang lebih besar. Okay, how many of you know the proverb that says, train a child in the way he shall go and he shall not depart from it? Misalnya ada yang dituliskan dalam Amsal berkata, didiklah anak muda menurut jalan yang patut bagi dia, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. In other words, show the child, model to the child, example to the child, and that's what you'll produce. Dan kata lain, tunjukkan kepada anakmu menjadi contoh bagi anakmu dan itu yang akan keluar sebagai hasilnya. And that's why it's completely incongruent for a dad to say, oh my gosh, my child is such a shocking child. You know what that says? You're a shocking dad. Jadi kalau istilahnya kamu berkata anakku sangat kacau, artinya Anda kacau. Now I know there are exceptions. Children can still choose their way, okay? Ya mungkin ada pengecualian karena anak-anak tetap bisa memilih pilihan masing-masing. But let's face the facts, folks. Tapi hadapilah kenyataan. Selfish dads and mums produce selfish kids. Orang tua yang egois akan menghasilkan anak yang egois. Proud and stubborn dads and mums produce proud and stubborn kids. Orang tua yang istilahnya sombong dan keras kepala, anaknya juga bakal demikian. If dad and mum are argumentative and they're kind of always on each other's back and back by big blah 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 whatever with each other, children will be like that too and they're going to call it normal. Dan kalau orang tua tuh terus berantem, terus mengomel, ya nggak heran anaknya berkata itu normal. Come on, I know we don't like this stuff. Ya mungkin tidak enak kedengarannya. But let's just face it for what it is. We don't see the proof of this in 3 months or 4 months. You know, come on. Kita tidak akan melihat buktinya masih 3 bulan, 4 bulan. Kita nggak bisa kelihatan. But 10 years down the track, 15 years, 20 years down the track, it's very evident whether what we poured into the children was the higher way or my way. Tapi setelah 10 tahun kamu akan lihat apa yang telah kamu berikan kepada anakmu. Apakah itu jalannya kamu, cara hidup kamu, atau cara hidup pemikiran yang lebih tinggi. Some of you are like, but I don't have kids. This is not for me. Wrong.
Mungkin kamu berpikir, aku belum punya anak, ini bukan untuk aku pesan ini. One day you will have kids. Suatu saat nanti kamu akan punya anak. And even if you're sitting there tonight going, I don't want kids, Pastor. I don't ever want kids. Kalau kamu di sana, aku tidak pernah mau punya anak kok. You have people in your workplace. You have people in your world, in your arena, which you are called to spiritually train, teach, and develop and raise to the higher way. Tapi kenyataannya dimanapun kamu berada, ada orang-orang di dalam lingkungan tempat kerjamu, dalam lingkunganmu yang belajar dari kamu. Kamu dipanggil untuk menjadi suatu contoh dengan pemikiran yang lebih tinggi. If we don't grow into the higher way ourselves, there's not a chance in the world the people around us, Kalau the people we're kita called to lead. tidak pernah mau belajar untuk mengambil pemikiran yang lebih tinggi, jangan harap orang sekeliling kita bisa mengerti hal itu. So grapple and grasp and raise the bar. Look for the higher path and work out, I'm a first-time dad, what does that mean for me? Jadi makanya itu berusahalah. Kamu harus berusaha untuk mencari tahu, mengertiin apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada aku. Karena masalahnya itu kalau enggak kita, aku ayah pertama mau ngapain? It's everywhere, folks. Karena dimanapun, Whatever you need, the wisdom, the strength, the understanding for, you search for it, you find it, you grapple with it, you grasp with it. karena area apapun itu, kamu harus berusaha untuk mengerti hal tersebut. Okay, Jesus says in Matthew chapter 5, he says this, you are the light of the world. Di Matius 5 ayat 14 katakan kamu adalah terang dunia. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapa di surga. Truth? Kebenaran? Setuju? Yes? Setuju? Truth? Okay, good. We all agreed that's truth, yeah? Kita setuju itu adalah kebenaran. This is Matthew chapter 5, the Sermon on the Mount. Jadi Okay? ini Matius 5, yaitu khotbah di atas bukit. Before he finishes the preaching message. In other words, the crowd is still sitting in the same spot. They have seat warmed their spot. I mean, there's warmth there, right? They're in the same place. Jadi mereka tuh masih memperhatikan, para jemaat masih di sana, duduk, kursinya masih panas. He hasn't given them a break or a rest. And this is what he says. Dan belum ada hal-hal lainnya. Dan ini dia katakan, Matthew 6. Matius 6. Take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. This is the same message, folks, okay? Ini pesannya sama. Do your deeds in front of people, Lakukan perbuatan baikmu di depan orang. but if you do them in front of people, you got no reward. Tapi kalau kamu lakukan di depan orang, kamu tidak dapat upah. What? Mungkin kamu pikir, maksudnya apa nih? Now, I know most of you can read that and kind of make some sense out of that, kind of understand it. But for those of you who can't, and you look at it and you go, that's contradictory. That doesn't make sense. Mungkin beberapa dari kalian udah mikir, oh itu kan ada konteksnya, mungkin aku bisa mengertikan itu. Tapi mungkin bagi kalian, kok ini kontradiksi ya? This is how Jesus speaks to us. Dan inilah cara Tuhan terkadang ngomong sama kita. He speaks things to us in riddles and parables and ideas and forces us to go, what does that mean? Dia tuh menjelaskan sesuatu tuh dalam suatu ilustrasi. Dalam suatu cara yang dimana tuh kita harus berpikir apa sih arti yang Tuhan mau sampaikan. That's why we want it black and white. Kita manusia suka hitam putih, jelas. And God says, you ain't getting it black and white. Grapple with it, grasp it. Spend some time to wrestle with the idea. Tuhan berkata, ini pesan yang aku telah berikan padamu, renungkan itu supaya kamu bisa mendapatkan apa maksud yang aku mau sampaikan padamu. What he's really saying here is check your motive. Yang dimaksudkan di sini sangat jelas adalah tes motivasimu. You know, if your motivation is to bring glory to God, go and do all your works in public. Let everybody see him. Jadi kalau motivasimu adalah untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, tunjukkan di depan semua orang. But the minute you start thinking, well, I need someone to notice me. I need someone to give me an accolade or acknowledge me in front of other people. Tapi kalau pemikiranmu sudah, aku mau ada orang yang mengakui aku mau orang lihat. Nah, itu udah masalah. Then that's a really good time to go, well, I probably shouldn't be doing these good works in public. I'm going to do them in private for a bit and I'm going to work on my motivation. Jadi lebih baik saya lakukannya dengan tersembunyi saja, memperbaiki motivasi hidupku. Are you following that? Nangkap? In another scripture, Jesus says to his disciples, look, this is Matthew 10:18. Listen carefully.
I'm sending you out like sheep among wolves. So be wise as serpents and innocent as doves. Have no self-serving agenda. Jadi di sini Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Two animals Dua binatang couldn't be as, like as opposite spectrums as these two, seriously. istilahnya kita pikir ini kan dua sangat kontradiksi. And he says, be like both of them. Jadi jadilah seperti dua-dua itu. I mean, what are you trying to say? Kita pikir apa maksud kamu? He's trying to tell us as children of God, grapple with and grasp with what godly success means. Jadi maksudnya ini adalah ayo kamu harus mengerti apa sih dimaksudkan dengan sukses secara orang rohani. Godly success in this world looks like this. Kesuksesan rohani di dunia ini terlihat seperti ini. To be innocent, pure, holy, righteous, pure like a dove. Tetap tulus, murni, kudus seperti burung merpati. Don't you let not one little bit of dirt or spot from this world touch your life. Jangan biarkan ada suatu noda yang menyentuh hidupmu. But at the very same time, Tetapi di saat yang bersamaan, you be as wise and as smart and as shrewd and as cunning as the people in the world who don't know me, but they are successful. And they're successful because they're wise and shrewd and cunning. tapi jadilah pintar, bijaksana, cerdik dalam tingkah lakumu sehingga kamu bisa sukses seperti orang-orang yang tidak percaya. We look at those two and we go, can I really have two at one time? Mungkin saat kita lihat, emangnya kita bisa mengambil dua-dua ini bersamaan? You know, Jesus rebukes the church almost. In Luke chapter 16 verse 8, he says, the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. Bahkan Tuhan tuh berkata bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik dari sesamanya daripada anak-anak terang. That's not good. Dan ini bukan hal yang baik. We are called to be a church that's holy, amen? Kita dipanggil untuk menjadi gereja yang kudus, Come on, I amin. got to get a better amen to that. We're called to be a church that's holy, amen? Menjadi gereja yang kudus, amin. But we're also called to be a church that changes the world, amen? Tapi kita juga dipanggil untuk menjadi gereja yang mengubah dunia ini. The world's not looking at our holiness and going, I want to be like that. Istilahnya orang di luar tuh nggak lihat, oh ya kamu kudus ya, aku mau seperti kamu. It's our holiness that opens the anointing to move. Tapi kekudusan kita akan membukakan urapan dari Tuhan. But it's our wisdom. Tapi hikmat kita, It's the shrewd, cunning, that cautious behavior that he's talking about that's in the serpent in the real world that causes us to find favor in the sight of men. tapi bagaimana hikmatnya kita, bagaimana bijaksananya kita untuk menghadapi sesuatu itu yang menjadi inspirasi dari orang dunia. He's saying these two don't need to be exclusive. They work together. Jadi maksudnya tuh ini dua tuh tidak perlu dipisahkan, itu bekerja sama. Okay, how? Bagaimana caranya? Fight for it. Ya renungkan, Grapple with it. pikirkan, Grasp with it. renungkan baik-baik Wrestle with it. sampai kamu menangkap You might maksudnya. find a higher way. Kamu akan mendapatkan pemikiran yang lebih tinggi. Amen? Hallelujah. All right. So the challenge is on. Jadi sekarang tantangannya buat kita semua. The challenge is on. How to do it? I'm going to give you two things before we close here tonight, okay? Jadi bagaimana caranya, aku akan menunjukkan kamu dua cara. The challenge is on. The first thing is, I want to say this. Pertama, Higher understanding often requires a higher perspective, suatu pemikiran yang lebih tinggi butuh suatu perspektif yang lebih tinggi. a greater elevation, okay? We see more from a higher height, right? Karena kita akan melihat lebih banyak saat kita berada di tempat yang lebih tinggi kan. So pray this. Jadi doakan ini. Lord, open my spiritual eyes and raise my level of spiritual awareness and understanding. Give me a higher perspective. Jadi berdoalah demikian, bukakan mataku dan biar aku bisa melihat dengan cara pandang yang lebih tinggi. The little kid who was around 10 or 11 years old was brought onto the airplane by his father who regularly traveled. Jadi ada seorang anak tuh yang dibawa ke pesawatnya, papanya sering terbang dari pesawat tapi anaknya kan jarang, ini pertama kalinya. For this kid, it was his very first air travel. Ini pertama kalinya bagi anak ini. And he was sitting there in business class, which is a really nice place to start your journeys and adventures, right? Dan dia masuk ke business class, itu suatu awal mula perjalanan yang indah bukan? And from the very word go, he just couldn't keep his mouth shut. Dan dari pertama kali itu mulai terbang, dia tidak bisa diam. He's looking out the window as they start speeding along the runway. Oh, Dad, look how fast we're going.
Dan istilahnya dia melihat di luar, dia berkata, oh Pak ini cepat sekali. They take off from the ground and he said, Dad, did you feel that? Like we're not on the ground anymore. Wow. Dan istilahnya, oke aku telah mulai melaju, mulai terbang. Wah Pak, kita sudah tidak di darat lagi. They get a little higher and he starts looking, oh my goodness, Lord, it's amazing how small the houses are and the oval and the people and the cars. It's wow. Dan saya, oh lihat tuh istilahnya orang-orang rumah kecil sekali. And then they got up above the clouds and he began saying the clouds like, oh wow, like the colors are so good, they're so fluffy. He just could not keep his mouth shut. Dan anak itu saat dia melihat, awan-awannya, rasanya empuk sekali. Dan anak itu tidak bisa diam. And I mean, at the best of times, someone like that in the cabin would drive you nuts, right? Dan terkadang kalau kita mendengar itu kayaknya aduh bising banget kan ya. But what actually happened was that the other travelers in business class began lifting up their shutters, putting down their laptops, putting aside their magazines, and actually spending time to look out the windows and wonder again. Dan uniknya, orang-orang lain yang di dalam bisnis kelas itu malah mulai tinggalkan laptopnya, buka jendela, dan mulai memandangi dan mengagumi apa yang selama ini mereka kelewatan. How many times in life that we lose the wonder because our focus is shifted on something else? Berapa kali kita kelewatan suatu hal yang indah, karena fokus kita tidak di sana lagi. The greatest wonders in this world and the greatest wonders that will take us to higher places and perspectives are the spiritual things. Karena banyak sekali hal-hal rohani itu yang bisa membuat kita meraihnya secara wow. Our natural ways, Jalan kita secara our natural, natural logical thoughts, logika kita secara natural, unless they're surrendered underneath the spiritual ways of our God, kalau tidak diserahkan di bawah pimpinan Tuhan, are only my ways and byways and definitely not higher ways. hanyalah jalan kita sendiri dan bukan jalannya Tuhan. The higher ways don't come through natural means, they come through spiritual means. Karena jalan yang lebih besar itu tidak datang dengan caranya istilahnya natural kita. Karena itu datangnya tuh hanya saat kita merenungkan hal rohani. So when we say go and fight for a higher way, I'm not saying go down to Dimmicks or Kinokuniya, buy all the self-help books, try and study and work your way out, get into that podcast or blog or something and kind of wrap yourselves in all these worldly ways of thinking. No. Jadi saat aku berkata kita harus memikirkan dengan suatu pikiran yang lebih besar, bukan berarti kita ke Dimok atau Kinokuniya, kita cari, oh ya apa sih yang bisa memperbesar kapasitas kita. Bukan itu maksudku. Lord, open my eyes Maksudku ada untuk meminta Tuhan, bukakan mataku to spiritual things. untuk perkara-perkara rohani. Do you remember the story about Elisha and you know there were all the armies. I think it was king of Aram, if I'm not wrong, or Syria. They were all gathered around the house of Elisha. Jadi pada waktu itu ada seorang nabi yang bernama Elisa. Dan di sana tuh dia kayak lagi mau diserang oleh suatu pasukan yang sangat besar. It's a fearful thing to look out of our life and see all around us 360 degrees. I'm trapped. There's no way out. Sebagai naturalnya manusia, saat kita lihat situasi kita terjebak seperti demikian, itu menakutkan bukan? And Elisha's servant pretty much woke the man of God up himself and goes to him, look, we're doomed. It's over. Dan istilahnya hambanya tuh datang pada Elisa. Elisa, lihat situasinya, kita sudah gak ada harapan. The natural mind caused him to see the situation from a fearful, impossibility kind of perspective. I mean, they were already defeated before the defeat had happened because that's what the natural mind does. Dan hambanya datang saat melihat kondisi itu, lensa di mana dia melihat adalah dari ketakutan dan dari ketidakada harapan. But how many know there's a higher way? Tapi berapa dari kita tahu ada suatu jalan yang lebih besar? There's a higher way at work, amen? There's a higher way at home, amen? Ada suatu There's a jalan yang higher lebih way besar. in church, amen? There's a higher way in your body, in your soul, in your spirit, amen? There's a higher way. Dan saya selalu ada jalan yang lebih besar di tempat kerja kamu, di rumah, dimanapun itu berada. So don't look at the world around you naturally. Jadi jangan hanya melihat, oh jalan apa ya yang secara orang-orang lain lakukan. Elisha says, oh Lord. Mungkin Oh, Lord. Elisa berkata, Tuhan. I imagine that's how God thinks about some of us. Oh Lord, when are they ever going to get it? Dan mungkin itu yang Tuhan pikirkan, aduh kapan orang ini Lord. lengkap. He goes, oh Lord, open up his eyes to see. Dan Elisa berkata, Tuhan bukakan nih mata hambaku ini. And the minute he sees
there's a ring of fire. The angels of the Lord, the chariots of the Lord, the horses of the Lord are literally surrounding his house. Dan saat mata hambanya terbuka, hambanya melihat ada kereta berapi dan malaikat-malaikat Tuhan mengelilingi mereka. Tell me tonight, church, does that change your perspective? Saat kita melihat dengan cara seperti itu, apakah itu mengubah perspektif kita? Oh yeah. Oh yeah. If you can see God and the way God's moving and you can see things from a spiritual perspective, we begin to think in a higher way, act in a higher way, believe in a higher way, move forward everything's higher. Dan tentunya kalau kita bisa melihat dengan mata iman kita bahwa Tuhan tuh sedang bekerja, meskipun tidak kelihatan tapi Tuhan tuh sedang bekerja, maka pandangan dan perspektif kita akan berbeda, bukan? That's why when we come to church, Oleh karena itu saat kita datang ke gereja, this ain't just, I'm going to worship you for 4 songs, God, and I'm going to sit down, I'm going to listen to the preaching for a bit, and then we have an afternoon tea, evening tea up there, and I'm going to go home, and nothing changed. Church is more than that. dan gereja tuh lebih dari ini semua. Church is you and I coming into the fellowship to say, this is probably one of the only moments in my entire week when other human beings are really going to challenge where I'm at and where I should be. Dan inilah masa-masanya tuh di dalam gereja, tempat di mana kesempatan untuk satu sama lain. Kita bisa saling menantang nih pikiran kita supaya kita bisa bertumbuh. So when I hear something, Jadi saat aku mendengar sesuatu and I hal, go, that was for me, that was for me, that was for me. I'm not going to let it go. I'm going to hold on to it. kita harus mendengarnya, oh ya itu firman tuh, itu buat aku, itu bisa membuat aku bertumbuh. And I'm going to grapple with it, grasp with it, wrestle with it. It's going to remain. Sehingga saat kita merenungkan itu, kita mendapatkannya bukan hanya mendengar saja, tapi merenungkannya, kita akan menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan. And the second thing, come on musicians, Dan hal yang kedua, is if someone truly wants to gain a higher understanding, is that you tonight? jadi kalau kita benar-benar mau mempunyai pikiran yang lebih tinggi, Then go get it. ambillah, Go get it. ambillah. Like this is not something that's actually waiting for the moon to align, for the next eclipse, for the next something that the whatever it is, the mystical. It's not waiting for anything. If we want a higher understanding, get it. Kalau kita mau suatu pikiran yang lebih tinggi, ambillah. Turn to 3 people next to you and tell them, get it. Katakan pada teman kamu, ambillah, Get it. ambillah, Just get it. ambil. The responsibility is yours and mine. Tanggung jawabnya ada padamu. The wise man Solomon said this, get wisdom, get understanding. Look how many gets there are, okay? Do not forget, there's another get. Nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, she will preserve you. Love her and she will keep you. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. And in all your getting, get wisdom. There's a lot of gets. Jadi di dalam firman Tuhan ini dari Amsal 4 ayat 5 sampai 7 banyak sekali kata perolehlah. Dan bahkan ditutup dengan perolehlah hikmat, dengan segala yang kamu perolehlah pengertian. If we want wisdom, if we want understanding, if we want knowledge, if we want the higher way, Kalau kita mau suatu jalan yang lebih tinggi, go and get it. perolehlah. The word get is not a passive word. It's not a word that says like, okay, I'm getting it and I'm sitting on my hands. Jadi saat kita berkata perolehlah itu bukan berarti, oh ya udah kita duduk nunggu aja ya. To get something means to actively pursue, Maksudnya itu kita dengan aktif mengejarnya. to set your mind on it, to think about it. Tuh, untuk istilahnya itu meletakkan fokusmu kepada hal tersebut. Like some of us need to shift the arenas of what some of us are trying to get the next pair of shoes. We're trying to get the next expensive bag. We're trying to get the girl that we like. We've got our mind tracked on what we want to get, and God's saying, no. Just get the important things, and then everything else will settle. Kita sebagai manusia, seringkali kita mau memperoleh barang yang kita mau. Tas baru, sepatu baru. Kita mengejar hal yang kita bisa peroleh. Tapi Tuhan berkata, ingat, yang prioritas itu apa? Perolehlah hal-hal yang lebih penting. What we bring our minds toward and pay attention on determines what we chase. Karena saat kita mulai memikirkan hal tersebut, itu yang kita kejar, bukan? We're not talking about just getting knowledge though. Kita bukan hanya berkata tentang mendapatkan pengetahuan saja. Godly wisdom means to apply the word of the Lord. Karena untuk mendapatkan suatu hikmat surgawi, itu berarti kita mengaplikasikan firman Tuhan. How hungry are you for that? Seberapa rindu kamu mengalaminya. That Lord, I could do your will. I could walk in your word. Whatever you say, I want to live that. I want to please you. Yang berkata, Tuhan aku mau mengikuti jalanmu. Get that. Dapatkan itu. Some of us,
Our problem is not the getting part here. We look at it and we go, but I'm a new covenant believer. Dan masalahnya tuh kita sebagai umat Tuhan, masalahnya tuh kita sebagai orang yang berkata, aku kan percaya perjanjian baru. That verse, Pastor, was from Proverbs. It's Ini ayatnya from the dari Old Testament. perjanjian lama. The New Testament says, if anyone lacks wisdom, let him ask from God and it will be given to him. Perjanjian baru berkata, barang siapa yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan, maka akan diberikan kepadanya. So I've got more faith. I'm just going to ask God for wisdom. Jadi saya lebih beriman. Tuhan minta dong, aku percaya aku akan menerimanya. Well, keep asking. Keep asking till you die. Silakan dicoba. Because wisdom doesn't come just by asking. This is not a passive term again. This is not saying, I'll just get on my knees and it'll suddenly drop from heaven. This is a verse that's talking about partnership. Dan ini bukan berbicara tentang hikmat yang tiba-tiba datang dari surga, tiba-tiba turun begitu saja. Karena ayat ini mengatakan tentang bagaimana kita tuh bekerja sama dengan Tuhan. It's saying, I'm not just going to go getting wisdom my own way, with my own thinking and according to my own thought. I'm inviting you, Lord, come into the process, come alongside me, come and join me in this journey. In fact, lead the journey and help me to get the right wisdom in the right time that really is the higher way. Jadi maksudnya tuh bukan kayak, aku mencari aja apa ya hikmat-hikmat baru yang aku bisa dapatkan. Enggak, kita mengundang Tuhan untuk berdiri di samping kita, untuk menelaah, hikmat-hikmat apa yang daripadamu Tuhan. And you know what happens? Tahukah apa yang kamu dapatkan? God begins to open up doors. Dan pikiran-pikiran mulai dibukakan. He begins to put thoughts in our mind. Tuhan meletakkan pikiran yang sehat dalam pikiran for kita. us to engage with. Supaya kita bisa renungkan itu. Okay, here's a thought for you. Dan ini suatu pemikiran buat kalian. See what God can do through you. Lihat apa yang Tuhan bisa lakukan melalui dirimu. What might happen if you sit and think about that for a bit? Apa yang akan mengubah dalam hidupmu kalau kamu mengambil pemikiran itu? Nothing's happening until you do something, right? Tidak akan yang terjadi kalau kamu tidak melakukan apa-apa kan? I reckon there's some people here, you know, you could actually get up there in the kids' room and you could start getting involved up there and see what God could do through you. Aku merasa ada orang-orang di sini yang saat Anda bisa berdiri dan mengambil pilihan itu untuk membawa dampak di ruangan Sunday School itu, kalian bisa melihat bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu hal melalui kalian. Some of you could stop going home early, you know, like it's like the service finishes and I'm just rush out the door. You know, no, hang around a bit and see what God could do through you. Dan mungkin ada di antara kita tuh istilahnya bisa berhenti pulang dengan sangat cepat, tapi saat kalian naik ke sana lihat, mungkin Tuhan bisa melakukan sesuatu melalui kalian. I say the same to the latecomers, not trying to offend anybody here, but you know what? When you turn up early and when you're in a seat before the service starts, because you're ready to worship, the atmosphere changes. Dan ketahuilah bagi kalian yang mungkin datang telat, aku tidak berusaha menyinggung kalian. Maksudnya saat kalian datang awal, kalian bisa melihat ada suatu perbedaan. You say, but I'm just one person. Yeah, but the church is made up of many one persons. Mungkin kamu berkata, aku hanya sendiri. Tunggu dulu. Gereja adalah sekumpulan tiap-tiap individu itu. And your one person matters. Dan kamu sebagai satu individu itu penting. You're beautiful in God's sight. You're significant in God's sight. Kamu Your tuh indah. faith changes this atmosphere. Dan iman kamu merubah atmosfer ini. See what God can do through you. Lihatlah apa yang Tuhan bisa lakukan melalui dirimu. Not just in the church. What about tomorrow morning when you turn up at work? See what God can do. Bukan hanya hari saja tapi besok. Lihat apa yang Tuhan bisa lakukan melalui I'm dirimu. gonna try smiling on a Monday morning for once. You could change your workplace. Cobalah kamu akan datang ke tempat kerjamu dengan suatu senyuman. Kamu bisa mengubah tempat kerjamu. Everybody else is going down that path doing all the wrong things. I'm gonna stand bright, shine bright. I'm gonna be that harmless as a dove, wise as a serpent. You can change your world. See what God can do through you. Semua orang bisa memilih menjalani hidupnya secara apa yang mereka mau, tetapi kita memilih untuk mengikuti jalan Tuhan. Kita menjadi tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, dan lihat apa yang Tuhan bisa lakukan melalui hidupmu. That's just one thought to engage with. Dan itu hanya satu dari banyak hal yang kamu We bisa could go on pikirkan. all night long. Kita bisa jelaskan banyak sekali pikiran yang Here's lebih indah. another one. Pride before a fall. Kita bisa tahu bahwa kesombongan awal dari kejatuhan. Humble yourself under the mighty hand of God, and He will raise you up in due course. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan mengangkatmu pada waktunya. Who does the humbling? Siapa yang merendahkan dirimu? You do the humbling. I do that. We do it ourselves. We choose it for ourselves. Kita yang memilih untuk menjadi rendah hati. Kita yang memilih. Okay, spend some time thinking about it,
meditating on it, grasping for it, grappling with it. Find it. Jadi renungkan itu. Find it. There's a song going around at the moment. I praise you when I feel it, and I praise you when I don't. Ada suatu lagu yang aku memujimu saat aku merasa ingin memuji, tapi aku juga memujimu saat aku tidak merasa ingin memuji. Grapple with it. Pikirkan apa yang maksudnya Because itu. all of us have bad hair days. Karena kita semua ada waktu yang dimana hari buruk. All of us have got out of bed on the wrong side days. Ada saat dimana kamu bangun, kamu tidak ingin melalui hari-harimu. All of us have days when we're around people that we don't want to be around, right? Ada hari-hari dimana saat kita lalui, kita tidak ingin berada di sekeliling orang-orang yang kita tidak suka. I'm going for the higher way. Tapi pilihlah pikiran yang lebih tinggi. Praise you when I feel it, and I praise you when I don't. Aku memuji, baik aku suka maupun duka. I mean, the thoughts go on and on. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kita baca lagi, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak The berkekurangan. Lord's my shepherd, He leads my decisions, guides my paths. Jadi kalau Tuhan adalah gembalaku, Dia akan menuntun jalan-jalanku. My point here tonight, folks, is that you've got to engage with it. Jadi maksud lu kita tuh harus merenungkannya. You can't just go to church and go to life group and Kita tidak hanya datang ke gereja atau komsel, expect life will change. tiba-tiba berubah begitu saja hidup kita. Truth's walking around. Karena kebenaran ada di hadapan kita. Look beyond the skin to the inside. Mari kita renungkan pikiran itu, jangan hanya melihat kulitnya saja. Find the way. Temukan jalan itu. Amen. We're going to come around communion. Kita akan masuk ke dalam komuni. And all I want to say before they hand it out Apa yang aku mau sampaikan pada kita semua di sini? is that Jesus in John chapter 6 Ada saat Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6, preached a message where He said, you've got to eat my flesh and drink my blood. Tuhan Yesus berkata, kamu harus memakan dagingku dan meminum darahku. And Jesus preached a lot of sermons. Dan Tuhan Yesus membagikan banyak khotbah. But this one particular sermon, above them all, seemed to just kind of create contention more than most others. Tapi khotbahnya ini yang tentang memakan tubuhnya, ini menjadi suatu yang membawa suatu ketegangan. And people heard what Jesus said and they began to walk away. He lost a lot of disciples that day. Dan saat orang mendengar itu, orang tidak mengerti dan dia kehilangan banyak murid pada hari itu. Why? Kenapa? They refused to grapple and grasp with truth. Karena mereka menolak untuk mencari tahu apa yang benar-benar Tuhan Yesus maksudkan. So when everyone else are gone, Jadi saat setiap orang pergi, Jesus looks at the ones that remain and He goes, are you guys going to go too? dan saat Tuhan Yesus melihat yang sisanya, Tuhan Yesus bertanya, kalian semua mau ikutan pergi? And they look back at Him and they say, where would we go? You're the one. You're the Son of the living God. You're the truth. You're the way. You're the one. Dan saat mereka mendengar pertanyaan Yesus, dia berkata, Tuhan, kemana aku harus pergi? Engkaulah jalan kebenaran. Kemana lagi aku harus pergi? Communion Komuni. is identifying and saying, Lord, I've already grappled with this. Komuni adalah suatu lambang yang berkata bahwa aku telah menerima kebenaran ini. Your body brings me into new fellowship. Tubuhmu membawakan aku kepada suatu hal yang baru. Your blood washes me white like snow. Dan darahmu menyucikan hidupku. I'm not giving sin a second thought. It's not holding me down. Aku tidak memberikan dosa kesempatan kedua. And I'm not living in this world because this world is not the high. I mean, I'm in the world, but I'm not of the world. I'm of a higher kingdom. I'm thinking higher. Dan aku memang masih hidup di dunia ini, tapi aku tidak berpikir dengan cara dunia ini. Ada pikiran yang lebih besar. The flesh is us saying, I'm identifying with a new covenant, Dan new istilahnya, power, aku akan berkata bahwa aku new mau grace, mengidentifikasikan diri new dengan authority. suatu otoritas baru, hidup baru, New cara baru, anointing. urapan yang baru. My life's not lived under, I'm living above. Hidupku tidak tinggal di bawah, hidupku tinggal di atas. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Amen. Yesus.